Good morning, students. Okay, in this class we are going to discuss about the indices. Okay, do you know indices? Indices is related to power. Yes, indices is power. In algebra, generally we give a power to the any variables. If any variables is repeated, then we put power there. Yes. Okay. In indices, generally there are some rules. Okay, we have to use the rules. For indices, using rules, the base should be equal. Yes, base. Indices में कुनै पनि क्वेशन गर्छौ भने भाइ बहिनीहरु त्यसको बेसलाई हेर्नु पर्छ. यदि बेस सेम बेस छ भने there can be multiply, divide, we can use there. If the base is not same, we can't apply the function of indices. Right? Base एउटै भयो भने हामी के छ indices को फर्मुलाहरु, indices को रुल्सहरु एप्लाई गर्न सक्छौं. If the base is different, we can't use the rules. Look here, some rules I have given. First rules, what is given there? Power is plus in multiply of same base. In same base, if there is multiplication, the power should be plus. Look there, x cube into x to the power 5. First of all, we have to look the power. There is x, there is x. Base is same. This base and this power. Power is indices, yes. If there is base is same, so we can use the put x. In multiply, power should be plus 5 plus 3, so x to the power 8. In multiplication, power should be what? Plus. But you have to know that the base should be equal. If base is different, then you can't multiply this. Yes. Okay, look there. Is there x? There is y. Okay, look there. There is x, there is y. In this case, what? The base is different. One is x, one is y. So we can't do this. Yes. Oh, so you have to know that base should be equal. Number 2, second rules. Okay, power is minus in division of same base. If same base is given, in division, power should be minus. X to the power 3 divide x to the power 5. If there is multiply, power should be what? Plus. If there is divide, power should be what? Minus. Okay, same base. Base is x, so x. There is power what? 3, then 5. 3 minus 5, then x to the power what? Minus 2. You have to know that in multiply, power should be what? Plus. In divide, power should be what? Minus. Okay, divide and upon. This is same as x cube upon x to the power 5. If divide is given sign and or it is given in upon, this is same. Among these two, x to the power 3, then 5. It means x to the power minus 2. Yes. In multiply, power should be what? Plus. In division, power should be what? Minus. Then third one. Okay, third rule, what is given there? Power is multiplied by whole power. If there is separate, then we have to plus and minus. If there is whole power, x square to the power 3, whole power. If whole power is given with this bracket, then we have to multiply x to the power 2 plus 3 not. 2 3 is 6. If whole power is given, then there should be what? Multiply between inner power and outer power. Yes, if there is whole power or bracket, then we have to multiply of this inner power and outer power. Okay, then go to next rule 4. What is given? Okay, inner power is multiplied by 1 upon degree in under root. If under root is given, look there. X to the power m, their degree is given, a degree or order, yes, order is given in n. Okay, in this case, if we want to remove this under root, under root remove गर्नु पर्यो भने के छ? X to the power कति छ? m into यहाँ कति छ order n छ भने 1 upon n. जहिले पनि के छ? under root मा जति order हुन्छ त्यसलाई 1 upon गरेर भित्रको पावरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. What is there? X to the power, this multiply
m upon n. Suppose in under root x to the power 8 there is 4 is given. If we want to remove this under root, what? X to the power 8 into what is order? In their order is n, in their order is what? 4. So 1 upon 4. Yes, then 4 to the 8. 1x square. In this case, we have to remove under root by multiplying inner power with 1 upon degree or order. Yes. Then rules 5. If value of power is 0 is always 0. Yes. If indices power is 0, its value is what? 1. X to the power 0 means 1. AB to the power 0 means 1. है कुनै पनि चीजको पावर 0 भयो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ. Then last rule. Sign of power is reversed in taking base up and down. है base लाई okay a to the power m upon x to the power n. कुनै पनि चीजलाई माइनस n राखौं न. कुनै पनि चीजको पावरलाई तलको पावरलाई माथि, माथिको पावरलाई तल गर्दा साइन शुड बी चेन्ज. प्लस बाइ माइनस, माइनस बाइ प्लस. यसको के हुन्छ त? यसलाई माथि x पावर माइनस n माथि ल्याउँदाखेरि x पावर प्लस n, x पावर प्लस m थियो त ल्याउँदाखेरि x पावर माइनस n. प्लस को माइनस, माइनस को प्लस. Okay, this is the rules. Right? What are the rules? Again repeated. Okay, you have to know that. Right? So the भाइ बहिनीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने in indices base should be equal. है base एउटै हुनु पर्यो. सेम बेसमा मात्रै रुल्स प्रयोग हुन सक्छ. If base is different, we can't use the rules. Okay, what is the first rules? In multiply, power should be plus. In division, power should be what? Subtracted or minus. In whole power, power should be what? Multiply. In under root what? If under root is removed, inner power should be multiplied with 1 upon order. Okay. If indices of any base is 0, then we can say its value is what? 1. If we carry lower number to upper number to lower, then its sign of indices should be what? Cells. Okay, look there. We are going to start this third question. Third question. Question number 1. Yes. Very easy short question. These all short question related to 1 marks. Yes. Look there. Find the value. 3 to the power 4 into 3 to the power minus 4. Then what? Among these two, we have to same base 3 and 3. Okay, दुईटे base एउटा आयो 3. In multiply, power should be plus 4. Then what? Minus 4. This 4 and 4 cancel. 3 to the power 0. Power 0 means value back to 1. This answer. Indices को rules you have to use. Yes. Then question number C. 7 to the power 3 into 1 upon 7 to the power 3. Yes. This means what? Upon means what? Division. Yes. We have to divide this. 7 to the power 3. यसलाई माथि लगे पनि हुन्छ. 7 to the power 3 लाई माथि ल्याउँदा पनि 7 to the power minus 3. तलको पावर मा जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ. प्लस को माइनस, माइनस को प्लस हुन्छ. Then this 7 multiply among these two same base 7 is 49 गरे होइन नि फेरि दुईटा 7 same base भएको एउटा 7 आउँछ. In indices if there is same base, so power should be plus 3 minus 3. Cancel. 7 to the power 0 means 1. Then go to E. What? 5 to the power 3 into 5 to the power 2. 5 to the power 3 into 5 to the power 2. Okay, among this
we have to multiply among this. So same base with already 5 भयो. In multiply, power should be plus what? 3 plus 2. Then 5 to the power 3 2 कति भयो? 5. यसलाई 5 to multiply गरे पनि भयो यति नै हुन्छ. Okay, not very difficult. I will do some question. Look there. Then G. What is G? 16 to the power 1 upon 4 into 1 upon 8 to the power 4 upon 3. 16 to the power 1 upon 4, 1 upon 8 to the power 4 upon 3. First of all, we have to look there. Base should be equal. है बेस एउटै भएन भने यसको बेस कति छ? 16 छ, यसको बेस कति छ? 1 upon 8. पावर त 1 upon 4 4 upon 3 छ. Base is different. In this case we have to make the same base. The 16 भनेको 16 को टुक्रा हुन सक्छ है. 16 हेर त रफमा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा. How many 2s in 16? 1 2 3 4. 16 भित्र छ 4 र 2 हुँदो रहेछ नि. 1 2 3 4. So we can write 16 is what? 2 to the power 4. 2 को power 4 भनेको 16 into बाहिर आफ्नो पावर कति छ? 1 upon 4. Yes, into 1 को त कुनै भ्यालु हुँदैन. 1 8 means what? 2 1 cube 8 को टुक्रा 2 4 जा 2 2 जा. 8 मा कति हुन्छ? 3 टा 2 हुन्छ नि. और 2 cube होल आफ्नो पावर कति छ? 4 upon 3. Yes, ल मैले रुचमा भने भित्र पावर र बाहिर पावर, इनर पावर एन्ड आउटर पावर should be just multiply. Yes, this and this multiply. 4 and 4 cancel. 2 to the power कति बच्यो? 1 into यसलाई माथि ल्याउँ न है. अपन अघि नै यहाँ पनि गरेको थिए. माथि ल्याउँदा 2 को पावर 3 को माथि ल्याउँदा 2 को पावर वाट? -3. 1 को भ्यालु हुँदैन. अनि बाहिर कति छ? 4 upon 3. Yes, 2 को पावर 1. 2 लाई एकचोटि मल्टिप्लाई गर्दा 2 नै हुन्छ. 3 and 3 cancel what? 2 को पावर -4. Yes, 2 into अब कुनै पनि चीजको पावर माइनस एन्सरमा लेख्न पाइन्न. 2 को पावर -4 छ भने माइनस पावर भए माथि माइनस भए तल माथि ल्याउनु पर्छ. 2 को पावर -4 लाई 1 upon 2 को पावर 4 तल ल्याउने. 2 को 2 into 1 upon 2 को पावर 4. 2 लाई 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्ने. 2 4 8 16. 2 लाई 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 16 हुन्छ. 2 8 is 16. 1 upon 8. That's answer. Okay, copy this. Next, question number I. What is 1 upon 128 to the power 1 upon 7 bisma plus 1 upon 64 to the power 1 upon 6. I have already told in this what function we have to make the base same. यसको बेस कति छ? 1 upon 28. यसको 1 upon 64 है. 128 को टुक्रा गर्दैछु म यहाँ रफमा. 128 264 जा 232 2 ले 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा. 128 मा कति 2 हुन्छ? 1 2 5 6 7 7 वटा. 128 means what? 1 upon 2 to the power what? 7. This 2 लाई 7 चोटि मल्टिप्लाई गर्नु इन्टु आफ्नो पावर कति छ? 1 upon 7 plus the 64 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 1 2 3 4 5 6 वटा. 1 upon 64 means 1 upon 2
टू दी पावर 6 इन्टु आफ्नो पावर बेस 1/6। यस फ्याक्टर गर्ने है, बेस सेम बेस हुनु पर्यो। 7 7 क्यान्सल, देन 6 6 क्यान्सल दिएर वाट इज 1/2 टू दी पावर 1 नलेखे पनि हुन्छ, अरु पावर भ्यालु लेख्नु पर्छ। 1/2 टू दी पावर नलेखे पनि हुन्छ। दुईटाको एलसीएम कति भयो 2, 2 र 2 सेम भएपछि माथिको 1, 2 र 2 सेम भएपछि 1, 1 and 1 are 2, 2/2, 2 1s are 2, then 1 answer. You have to make the base same, है, बेसलाई एउटै बनाउने हो, केही पनि छैन यसमा खासै। ओके, जे 81/16 टू दी पावर -3/4। ल यसको पनि टुक्रा गर्ने, 81 को पनि फ्याक्टर गर्ने रफमा र 16। अब म डाइरेक्ट पनि गर्न सक्थेँ, तर तिमीलाई बुझाउनुको लागि म तिमीलाई देखाउँदैछु है। 81 को फ्याक्टर, 81 लाई 3 ले 27, 3 9 जा 3 3 जा 1 2 3 4 4 3 है। 81 भनेको 4 3, 16 को टुक्रा 2 8 जा 2 4 जा 2 1 2 3 4। 81 भनेको 4 र 3 भयो र 16 भनेको 4 र 2। 81 भनेको 3, 16 भनेको 2, 3/2 को पावर कति भयो 4 इन्टु आफ्नो पावर कति छ -3/4। 4 and 4 cancel, what is remaining 3/2 को पावर -3। त माइनस पावर हाम्रो राख्नु हुँदैन, माइनस पावर छ भने चाहिँ यसलाई प्लस गर्नको लागि यो फ्र्याक्सनलाई उल्टाइदिने, तलको माथि माथिको तल। 3/2 थियो भने अब कति 2/3 को पावर -3 भयो। अब यसलाई उल्टाइदिने, रिभर्स गर्ने भने -3 को गयो +3 भयो। र 2 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गर, 2 लाई 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 लाई 3 चोटी मल्टिप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। माइनस फ्र्याक्सनमा छ भने त्यसलाई प्लस गर्नको लागि त्यसको पावरलाई के छ साइन चेन्ज गर्नुपर्छ, प्लस को माइनस देन माइनस को प्लस। देन लुक हियर क्वेशन नम्बर 10। यस एल मा हेर त के छ, रुट ओभर छ है, रुट ओभर। अर्डर यसको कति छ 5 243/1024। 1024 त मैले के भने रुल्समा आई हेभ अलरेडी डन, इफ देयर इज रुल्स देन वी हेभ टु चेन्ज दिस। ओके, 243, remove this root, 243/1024 whole to the order is given 5, so 1/5 and it should be factorized there. 243, then 3 adds a 41, 3 1s are 3, then 3 2s are 6, 3 7s are 27, then 3 9s are 3 3s are. Okay, look there, how many 3 there? 1 2 3 4 5, 5 3. Yes, same way we have to factor this. 1024 you have to factor this. Yes, 2 5s are 10, 2 1s are 2 2s are. Same way 2 2s are, then 0, 2 6s are, 2 2s are 4. Yes, 2 2s are 4, 1, 2 5s are 2 6s are, then 2 what, 2 1s are 2, 128, 2 6s are, then what, 4, then 2 32s are, then 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, then 2 2s are. Okay, 4 ले गरे पनि हुन्छ है, सजिलो होला यति गर्नु भन्दा। Okay, you can do same हुन्छ, 2024 is divided 4, 4 2s are 8, 4 5s are 4 6s are 24, then 4 4
4, okay, 4 6 the 24, 4 4 the 16, then 4 1 the 4, 4 6 the, then 4 4 the, okay, 243 मा कतिवटा 3 हुँदो रहेछ त 5 वटा 3 र 1024 मा कतिवटा 4 हुँदो रहेछ 5 वटा सेम हुनु पर्यो है, चाहिँ 5 5 वटा 243 नलेखेर 3 र 1024 नलेखेर के छ 4 to the power 5. yes, 243 भनेको 3 को पावर 5 र 1024 भनेको 4 को पावर 5 इन्टु आफ्नो पावर कति छ 1/5. this 5 is 5 cancel, then 3 to the power 4 को power 1. power 1 is not necessary to write. okay, then go to model. From model 1 I am doing last question. This one, question number n. 3/2 to the power what? -4. I have already told if in fraction power is minus, then we have to change the number of fraction है. तलको माथि माथिको तल गरेपछि हाम्रो फ्र्याक्सन चेन्ज हुन्छ. 3/2 छ, माइनस पावरलाई प्लस गर्दा 2/3 to the power what? -4. -4 को अब यसलाई गर्दाखेरि के छ +4 भयो. 3/2 को 2/3 ल 2 लाई 4 चोटी मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 2 × 2 × 2 16 र 3 लाई 4 चोटी मल्टिप्लाई गर्ने 3 × 3 × 3 × 3 is 81. okay, students, from this model 1 remaining question you have to do. Now I am doing some question from model 2 also. yes, insert question model 2. Today we are going to do model 1 as well as model 2. model 1 and model 2 आज हामी गर्दैछौँ. okay, 2 14 to the power 6 into 15 to the power 5 upon 35 to the power 6 into 6 to the power 5. 14 to the power 6 into 15 to the power 5, 35 to the power 6 into 6 to the power 5. okay, in this case, look there, I have already told in this question the base should be notice. yes, बेसलाई हेर्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ. बेस हेरेर त यहाँ 14 छ 15 छ एउटै बेस छैन. सेम बेस भएन भने वी कान्ट डु एनीथिङ है, केही पनि गर्न सक्दैनौँ. त्यसकारण यो बेस डिफरेन्ट भएकोले म बेसलाई फ्याक्टर गर्दैछु, बेसलाई टुक्रा गर्दैछु है. ओके, 14 मिन्स वाट? 2 × 7 to the power 6. 14 means 2 × 7 power 6. 15 means what? 3 × 5 to the power 5. Then 35 means what? 5 × 7 to the power 6 into 6 means what? 2 × 3 to the power 5. yes, सब बेसलाई टुक्रा गऱ्यो. 14 भनेको 2 × 7, 15 भनेको 3 × 5, 35 भनेको 5 × 7 र 6 भनेको 2 × 6. सेम पावर त सेम लेखेछु है. ल यो होल पावर भनेको दुईटैको पावर हो. यसको 2 को पनि 7 को पनि, यो 5 भनेको दुवैको पावर हो. ल हामी फ्याक्टर गर्दा कति? 2 को पावर 6 into 7 को पावर 6, 2 को पावर 6 7 को पावर 6 into 3 को पावर 5 into 5 को पावर 5, 3 को पावर 5 5 को पावर 5 होल अपन 5 को पावर 6 into 7 को पावर 6, 5 को पावर 6 7 को पावर 6 into 2 to the power 5 into 3 to the power 5. सबलाई टुक्रा गरेको. okay, look there, 7 to the power 6 7 to the power 6 तल माथि कट्यो. 3 to the power 5 3 to the power 5 तल माथि कट्यो. what is remaining there? look there, 2 to the power 6 into 5 to the power 5 below 5 to the power 6 into 2 to the power 5. okay, अब यसमा के गर्ने? 2 ले 2 लाई डिवाइड गर्ने, 5 ले 5 लाई डिवाइड गर्ने है.
तल माथि भनेको डिभाइड हो नि, माथि माथि 2 भयो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, तल तल भयो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, तल माथि हुने बित्तिकै के हुन्छ डिभाइड हुन्छ है। अपन भनेको त डिभाइड हो। सेम बेस यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2, 2 ले 2 लाई डिभाइड, दुईटा 2 मध्ये एउटा 2 माथि कति छ 6, यो +5 माथि त फेरि के छ -5, डिभाइड हुँदा पावर माइनस हुन्छ भन्नु पर्यो। अब तलको पावर माथि जाँदा भन्दै एउटै हो। यो 2 को पावर 6 लाई 2 को पावर 5 ले दुईटा 2 मध्ये एउटा 2 6, यो +5 माथि त फेरि -5, तलको माथि जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ। ओके इन्टु 5 ले 5 लाई डिभाइड गर्ने, दुईटा 5 मध्ये एउटा 5, 5 को पावर माथि कति छ 5 छ, तल +6 छ, +6 गोज एबभ -6, ल कति बच्यो 2 को पावर 6 बाट 5 घट्यो 1 इन्टु 5 को पावर 6 बाट 5 घट्यो देन -1। यस अब यस्तो 2 को पावर 1 भनेको त 2 भयो, 5 को पावर माइनस, तिमीलाई थाहा छ माइनस पावर हुन्थ्यो अपन गर्नुपर्छ, माइनस पावर माइनस लेख्न पाइन्न। 2 को पावर -5 भनेको 1/5, देन व्हाट इज मल्टिप्लाई 2 1 जा 2/5, दिस आन्सर। र बेस एउटै नभएकोले हामीले के छ यसको बेस एउटै गराएका छौं, बेस एउटै गराएर वी हैव टु डु दिस। Copy this, then we are doing this question number C. What is it? Look there, 27/8 to the power -1/3 whole bracket 81/16 to the power 1/4 divide 4/25 to the power -1/2. Yes. First of all, we have to make the base same है। पहिलो कुरा त हामीले बेस सेम गर्नुपर्छ, जबसम्म बेस सेम हुँदैन तबसम्म हामीले क्वेशन गर्न सक्दैनौँ। र 27 भनेको थाहा छ नि, हामीले टुक्रा रफमा टुक्रा गरेर 27 भनेको के छ 3 को क्यूब, 3 × 3 × 3, 27 भनेको 3 को क्यूब, 8 भनेको 2 को क्यूब, 2 लाई 3 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा 8 हुन्छ। 27 means 3, 8 means 2, 3/2 क्यूब इन्टु यसको आफ्नो पावर कति छ -1/3। यस 27 means 3 क्यूब, 8 means 2 क्यूब, यसको आफ्नो पावर -1/3 होल 84। यहाँ जति पावर छ त्यति नै पावर, 84 भनेको 3 को पावर 4, 16 भनेको 2 को पावर 4 है, 3/2 to the power 4, 3 लाई 4 चोटि मल्टिप्लाई गर्दा 81 हुन्छ, 2 लाई 4 चोटि मल्टिप्लाई 16 हुन्छ, इन्टु होल पावर 1/4 डिवाइड 4 means 2, 25 means 5, 2/5 on square into what -1/2. Yes. Then what? Then 3 cancel, 4 cancel, and 2 cancel. What is remaining there? 3/2 to the power what -1 whole bracket 3/2 to the power 1, then divide 2/5 what to the power -1. Yes. अब प्लस पावर त के फरक पर्दैन, 1 हटाइदिएपछि माइनस पावर हुने बित्तिकै रिभर्स गर्नुपर्छ। -1 छ यसलाई +1 गर्दा 3/2 छ भने कति 2/3 को पावर +1, +1 नलेखे पनि हुन्छ, बुझाउन लेखेको मात्रै। 3/2 to the power 1, प्लस आधा मतलब भएन, फेरि डिवाइड 2/5 छ, यसलाई -1 लाई प्लस गर्दा 5/2 to the power 1. Yes. Then what? 2/3 power 1 नलेखे पनि हुन्छ, यहाँ कति छ 3/2 power 1 नलेखे हुन्छ, डिवाइड लाई इन्टु गर्दा 5/2 को कति हुन्छ 2/5, पावर 1 रिमुभ गर्छ, पुनः लेखे पनि हुन्छ है। ल यो बीचमा डिवाइड लाई मल्टिप्लाई गर्दा 5/2 को 2/5, 2 and 2 cancel, म यता गर्दैछु 2 and 2 cancel, what is remaining there 2/3 बाहिर छ इन्टु 2/3 भित्र कति भयो 3/5,
3/5. 3 and 3 is also cancel. So 2/5. That's answer. First of all, we have to make the base same, right? Base एउटै गराउनु पर्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो. Okay, copy this. Then I will do question number E. Last one question. Yes, last question number E गर्दैछु. 125/27 to the power -1/3 divide 25/9 to the power -1/2. Okay, in this case also we have to make the base same, right? 125 छ र 27 छ. 125 भनेको त 5 को क्यूब हुन्छ र 27 भनेको 3 को क्यूब. यहाँ जति अपन पावर छ त्यति नै हुन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्ने है. 125 means 5, 27 means 3. 5/3 to the power 3 into -1/3 divide 25 means what? 5/9 means 3. 5/9 means 3/1 square into -1/2. Okay, these 3 cancel, these 2 and 2 cancel. What is there? 5/3 to the power -1 divide 5/3 to the power what? -1. If -1 is given, then you have to remove this. 5/3 छ भने कति? 3/5 को power +1 divide 5/3 छ माइनस को 3/5 को power 1. पावर को मतलब हुन्न पावर 1 नलेखे पनि हुन्छ. यहाँ कति छ? 3/5 डिवाइड अघि जस्तै मल्टिप्लाई गर्ने. डिवाइडलाई मल्टिप्लाई गर्दा रिभर्स हुन्छ. 3/5 को 5/3. 3 and 3 cancel, 5 and 5 cancel. What is remaining there? 1. Okay, student. Up to this short question model 2, you have to do this. Yes, but you have to know that in function of indices, the powers should be plus or minus if the base is same. Base same हुनु पर्छ है. Base same भएन भने we can't do anything. Okay, thank you. Keep this much for today.